चपड़ासी, ये असल फिर इनके मुंह के ऊपर चपेट पड़ी। हुकूमत इस फैसले के ऊपर माजरत करे। उन्होंने यानी उसको लाठी, गोली, आंसू गैस, गालियां, धक्के, रास्ता बंद करके ये सारा काम किया है। और अगर आप एक मरतबा फिर एब्सोल्युटली यस करके और अमेरिका बहादुर के सामने आप सजदा रेज हो गए हैं, तो इस गरीब कौम का, इस मजबूर और मखूर कौम का क्या कसूर है? जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर आई है, ऐसे किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं कि जनाब ये चीनी वाला, ये पापड़ वाला, ये फालूदे वाला, ये मकसूद मूंछों को ताव देकर धमकियां देते हैं, कहते हैं सुन लिया तहरीके इंसाफ ने, फिर ना गिला करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। एजाज चौधरी ने ऐवान बाला को हिला कर रख दिया। एजाज चौधरी तमाम सबूतों के साथ असम्बली पहुंच गए और पूरी कौम के सामने वो कुछ दिखा दिया कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। रब्बे काबा की कसम, अगर आप ये वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े ना हो तो मुझे कहना एजाज चौधरी ने आज ऐसे हक़ाइक़ कौम के सामने रखे कि हुकूमत आंख तक ना उठा सकी। ऐवान बाला चीखों से गूंज उठा। नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। फिर महसूस हुआ कि कोई कंसंट्रेशन कैंप है, किसी ने यहाँ पर चारों तरफ खारदार तारें लगाकर तो पार्लियामेंट को भी महसूर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी महसूर कर दिया है, और दीगर जो इस बिल्डिंग्स इस इलाके के अंदर आती हैं उसके इर्द गिर्द भी पैरा लगा दिया है। मैं ये समझता हूँ कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर आई है, उससे कोई सीधा काम नहीं हुआ। और जब भी किसी ने पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की है, इन्होंने यानी उसको लाठी, गोली, आंसू गैस, गालियां, धक्के, रास्ता बंद करके ये सारा काम किया है। और आज भी यही कुछ हुआ है जनाब चेयरमैन, और हम शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पुरअमन लोगों के ऊपर ये रवैया इख्तियार करना मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में भी यानी रवा है। इनके हुकूमत की हुदूद अब रह बात टेरिटरी तक, तो इन्हें चाहिए कि कुछ ख्याल करें और कम से कम यहाँ पर जमहूरी रवायत, जब हमारी हुकूमत थी तो लंबे लंबे लॉन्ग मार्च थे जिसमें कांपे टांग जाती थी, जिसमें 13-13 दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में बैठे रहे और PMLN के जुलूस भी निकलते रहे। कभी किसी को किसी रास्ते से आने जाने से नहीं रोका गया। उसके बावजूद ये जो काबिल मजम्मत है, 25 मई की बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है, और अब फिर जो है इन्होंने यही रवैया इख्तियार कर लिया है। और यहाँ पर वज़ीर दाखिला मूंछों को ताव देकर धमकियां देते हैं, कहते हैं सुन लिया तहरीके इंसाफ ने, फिर ना गिला करना। मैं समझता हूँ ये अल्फाज किसी पार्लियामेंटेरियन के नहीं हो सकते। दूसरी बात जनाब चेयरमैन, आप समझेंगे कि ये कोई ऐसी मामूली बात है। एब्सोल्युटली नॉट से लेकर एब्सोल्युटली यस तक का सफर जो तय हो रहा है, पाकिस्तान की 20 साल की 9/11 के बाद एक तारीख है, और हमने जितना सफर किया है, हमने खरबों रुपया सफर किया, 80-90 हजार पाकिस्तानी शहीद हुए, पाक फौज के जवान और अफसर शहीद हुए। और अगर आप एक मरतबा फिर एब्सोल्युटली यस करके और अमेरिका बहादुर के सामने आप सजदा रेज हो गए हैं, तो इस गरीब कौम का, इस मजबूर और मखूर कौम का क्या कसूर है कि एक मरतबा फिर वैसी ही बातें जो हैं वो सुनने को सुनाई दे रही हैं। हम वजाहत चाहते हैं यहां पाकिस्तान के इस ऐवान बाला के अंदर कि किसने इजाजत दी है कि ये सारा काम दोबारा होना शुरू हो गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का मसला है कि वो ये जानना चाहते हैं कि किसने एब्सोल्युटली यस कहा, किस तरह यहां से ड्रोन गुजर कर गया। ये हम सवाल करना चाहते हैं और इसका जवाब इसी ऐवान के अंदर चाहते हैं। यहां पर जो रवैया इख्तियार किया गया है वो यानी आप अंदाजा करें, हम मुजाहरा कर रहे थे एक ऐसे शख्स के ऊपर कि जिसने तहरीके इंसाफ के खिलाफ फैसले करने के ऊपर कमर बांध रखी है, जो खुद एक ऐसा नाहंजार आदमी है एक अदारे के अंदर बैठा हुआ कि जिसने 8 मुकदमात तहरीके इंसाफ के खिलाफ फैसला किए। जो बाला अदालतें थी उन्होंने रिवर्स किए और तहरीके इंसाफ के हक में किए। कल फिर एक मरतबा फिर ऐसा फैसला किया जिसके नतीजे में दुनिया हैरान रह गई। मुझे आप बताइए, मुकदमा क्वैश हो जाता है, कल से 20 लोग मीडिया के ऊपर आके कह रहे हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत के तहत इस इलेक्शन कमिश्नर को कि हम पाकिस्तानी हैं, और वो अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हमने तहरीके इंसाफ को फंडिंग की है, हमने इमरान खान को पैसे दिए हैं। ये कौन होते हैं ये कहने वाले? पहले तो ये कहते थे ये फॉरेन फंडिंग है, फिर इनके मुंह के ऊपर चपेट पड़ी और पता चला कि फॉरेन नहीं, केस तो ममनू फंडिंग का है।
حالانکہ ان کو تو اپنے فنڈ کا جواب دینا چاہیے. ابھی وہ باز گشت موجود ہے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسلاج کرنے کے لیے, اور آج بھی پیپلز پارٹی اس سے واپس نہیں گئی ہے. آج بھی میں جناب قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ تھا اس وقت جب یہ سارا کام ہو رہا تھا. اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پیسے وہاں سے آتے ہیں. پیسے کس طرح منی لانڈرنگ ہوتے ہیں؟ جس طرح میڈم ایان منی لانڈرنگ کرتی ہے. پیسے کس طرح منی لانڈرنگ ہوتے ہیں کہ جناب یہ چینی والا, یہ پاپڑ والا, یہ فلودے والا, یہ مقصود چپڑاسی, یہ اصل میں تو آنا اس کا چاہیے جناب چیئرمین کا جواب ان کو دینا چاہیے. اور یہ اس طرح سکم ہے اس فیصلے کے اندر, اور اتنی غلطی انہوں نے کی ہے. اس الیکشن کمشنر نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے ان تینوں کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کا فیصلہ بیک وقت کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا ہوا ہے. اور تحریک وہ نہ صرف آڈیٹڈ ہیں بلکہ گیزٹڈ بھی ہیں الحمدللہ, اور وہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کو یہ بتائیں گے. جو لوگ خود چوری کے پیسے سے اپنی سیاست کرتے ہیں, لوٹ کے پیسے سے اپنی سیاست کرتے ہیں, یہ ہمیں بتائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے, لیکن ہم ایوان کے اندر میں بھی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تحریک انصاف کا کوئی ایسا 40,000 اکاؤنٹ ہولڈر ہے کرنے والے نے جس کے اوپر ہم نے جوڈیشل کمیشن میں جا چکے ہیں. اس چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہم جوڈیشل کمیشن میں جا چکے ہیں. سندھ کے ممبر کے اوپر وہ 2 جگہ سے تنخواہ لے رہا ہے, سندھ گورنمنٹ سے بھی تنخواہ لے رہا ہے, ہم اس کے اوپر بھی جا چکے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر. ان کی حیثیت ہوتی ہے ایسے فیصلے کرنے کی کہ یہ ایک ایسا فیصلہ تو میں کہتا نہیں ہوں, اغلاط نامہ کہتا ہوں, اور حکومت کی بھی مذمت کرتا ہوں. انہوں نے دباؤ ڈال کر دوبارہ وہ فکرہ درج کروایا. ایک دفعہ ایک فیصلہ آیا, پھر اس کے اندر دوبارہ فکرہ ڈلوایا کہ جناب حکومت کی طرف اس کو بھیجا جا سکتا ہے. چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت اس فیصلے کے اوپر معذرت کرے, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ جب بھی عمران خان کے اوپر فنڈز کے اوپر اعتراض کھڑا کر دیں اور تگنی ہو جاتی ہے, تحریک انصاف کی فنڈنگ بڑھ جاتی ہے. دشمنی ہے بیرون ملک پاکستانیوں سے, انہیں دشمنی ہے, یہ اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں ان کے خلاف باتیں کر کے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی آئی ہوئی ریمیٹنسز تو ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ووٹ نہیں انہیں دینا چاہتے, ووٹ کا حق نہیں انہیں دینا چاہتے. یہ ان کی اوورسیز پاکستانیوں سے دشمنی کی دلیل ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. اعجاز چودھری نے حکومت کی آنکھیں کھول کے رکھ دی اور پوری قوم کے سامنے اس حکومت کے کالے کرتوت رکھ دیے, اور کہا کہ انہوں نے کون سی فسطائیت ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کی, کون سے ایسا ظلم ہے جس کا مقابلہ تحریک انصاف نے نہیں کیا. انہوں نے لاٹھی گولی کسی چیز سے دریغ نہیں کیا.